अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, करप्शन ने ना सिर्फ माली तौर पर मुल्क के ख़जाने को खोखला कर दिया है, बल्कि इस मर्ज़ ने पूरी कौम को अपनी लपेट में ले रखा है। सरकारी स्कूल हों या अस्पताल, हर जगह करप्शन का राज है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं, जबकि मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी की सूरत हाल को भी खुसूसी तौर पर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सिंध की धरती की जानिब। नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाले रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, इंसान ने सफ़र के लिए जानवरों का इस्तेमाल शुरू किया तो उसमें घोड़ों को नुमायां हैसियत हासिल रही। इस दौरान घोड़ों को खेलों में भी इस्तेमाल किया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ छोटे सफ़र के लिए शाही सवारी घोड़ा गाड़ी की जगह गाड़ी ने ले ली। इन दिनों चिंची का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से चिंची मालिकान भी परेशान हैं और उनका कहना है कि वो वक्त दूर नहीं जब दोबारा घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बरकत अली शर की रिपोर्ट में। कदीम ज़माना में जब रास्तों की सहूलियात मुयसर नहीं थी तो सवारी के लिए जानवरों का इस्तेमाल अमल में लाया जाता था, जिनमें ख़ास तौर पर घोड़ों को ख़ास अहमियत दी जाती थी और मुख्तलिफ नायाब नस्ल के घोड़े पाए जाते थे। इन घोड़ों को जंगों समेत खेलों में भी इस्तेमाल किया जाता था और घोड़ों की रेस के मुकाबले मुनक्किद किए जाते थे। जब रास्तों के जाल बिछने लगे तो घोड़ों को तांगों में इस्तेमाल किया जाने लगा और तांगे शाही सवारी बन गए। लेकिन जदीद दौर आने के बाद तांगों की जगह रिक्शों ने ले ली और तांगों का इस्तेमाल कम होने के बायस घोड़ों की नस्ल को भी खतरा लाहक हो गया है और तांगे बनाने वाले कारीगर और इनका सामान फरोख्त करने वाले अफराद फाका कशी पर मजबूर हैं। तांगों का जवाल बनने वाले रिक्शा भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के बायस रिक्शा चलाने वाले अफराद के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं। जरूर आएगा। अभी गवर्नमेंट को यही जो रूटीन चल रही है, डीजल पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है और बंदा ये जो है उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी से तंग आ गए, फिर ये दोबारा यही काम करेगा और क्या करेगा। कैमरामैन इमरान सुमरो के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज़ डहर की। और अब एक नजर में जायजा लेंगे सिंध से मौसूल होने वाली चंद खबरों का। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने कहा है कि जमहूरियत दुश्मन अनासिर की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ अभी तक साजिशें जारी हैं, लेकिन उनको नाकामी होगी। हुकूमत खैरात में नहीं मिली, वोट लेकर इख्तिदार में आए हैं, अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। खैरपुर के करीब गोट पीर बख्श सोलंगी में 40 बेघर खवातीन को नए तामीर किए गए घरों की चाबियां देने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान देने का ऐलान किया था। उनके इस ऐलान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। हुकूमत ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो हाउसिंग स्कीम के तहत सूबे में 10,000 बेघर खवातीन को नए घर तामीर करके देने का मंसूबा तैयार कर लिया है। नए घर जल्द खवातीन के हवाले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिंध में 40,000 बेजमीन हारी खवातीन को जल्द 25-25 एकड़ जमीन दी जाएगी, जबकि जिन हारी खवातीन को जमीन दी जाएगी उन्हें खाद और बीज भी मुफ्त दिया जाएगा। सिंध के वर्क्स एंड सर्विसेज के वजीर मंजूर हुसैन वसान ने कहा है कि 5 साल की पहली मुद्दत पूरी करने के बाद दूसरे 5 साल पे इक़्तिदार में रहेंगे। पीपल्स पार्टी को अवाम की हिमायत हासिल है, कोई पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती। खैरपुर के करीब गोट आरब सोलंगी में 24 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली नई सड़कों का इफ्तिताह के मौके पर जलसे से खिताब करते हुए मंजूर हुसैन वसा का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी ने सियासी मफामत की बुनियाद डालकर बड़ी कामयाबी हासिल की है और वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मिशन पूरा करके ही दम लेंगे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पीपल्स पार्टी को अवाम की हमायत हासिल है और कोई पार्टी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मंजूर वसा ने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद तरक्याती काम मुतासिर नहीं होंगे, जबकि मुतासरा सड़कों की बहाली का काम जनवरी से शुरू किया जाएगा और ये काम नए साल के वस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। फैजगंज में सुई गैस की सहूलत न होने और मेहरान नेशनल हाईवे का काम 4 साल से बंद होने के खिलाफ फैजगंज बचाओ तहरीक की जानिब से फैजगंज में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई और रोड बंद करके एहतजाजी धरना दिया गया।
مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے شہری اتحاد کے صدر احمد حسین چانگ، اقبال موروجو، جاوید علی، امتیاز اور دیگر نے کہا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے 2.25 ارب روپے کی لاگت سے مہران نیشنل ہائی وے کا کام 2002 میں شروع کیا گیا۔ اسے 3 سال کے عرصے میں مکمل ہونا تھا، مگر 8 سال گزر جانے کے باوجود بھی کام مکمل نہیں ہو سکا۔ نئے روڈ کی تعمیر کے لیے پرانے روڈ کو بھی اکھاڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں اور درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روڈ کے ٹھیکیدار وزیروں اور مشیروں کے روڈ بنانے میں مصروف ہیں، باشندے اس جدید دور میں بھی سوئی گیس جیسی سہولت سے محروم ہیں اور فیض گنج کی عوام شدید مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فیض گنج کو سوئی گیس کی سہولت دی جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ ناظرین، سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان کی دنیا میں، نظر ڈالتے ہیں بلوچستان سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ نصیر آباد عوامی تحریک کے زیر اہتمام اچ پاور پلانٹ سے نصیر آباد کو بجلی کی عدم فراہمی اور اچ پاور پلانٹ میں غیر مقامی افراد کی بھرتیوں کے خلاف لانگ مارچ اور دھرنا، اچ پاور انتظامیہ کے خلاف نعرہ بازی کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں راجہ حنیف کی رپورٹ میں۔ لانگ مارچ کی قیادت سابق سینیٹر اکبر شاہ، سردار چنگیز خان ساسولی اور نصیر آباد عوامی تحریک کے چیئرمین عبدالحکیم انقلابی سمیت دیگر سیاسی شخصیات نے کی۔ لانگ مارچ ریلی شہر سے نکلی اور 7 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ اس دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے لیویز اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ ریلی کے شرکاء نے اچ پاور پلانٹ کے مین گیٹ پر دھرنا دیا اور اچ پاور کی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اچ پاور پلانٹ سے ملک کے دوسرے علاقوں کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، مگر نصیر آباد کے عوام بجلی سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچ پاور پلانٹ میں 500 سے زائد غیر مقامی افراد کام کرتے ہیں، لیکن نصیر آباد کے کسی مقامی شخص کو روزگار نہیں دیا جا رہا۔ حکومت ایک طرف بلوچستان کو حقوق دینے کی بات کرتی ہے، جبکہ چراغ تلے اندھیرا ہے۔ انہوں نے اچ پاور انتظامیہ اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ نصیر آباد کو اچ پاور پلانٹ سے بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ آئے ایک نظر ڈالتے ہیں بلوچستان کی چند خبروں پر۔ بولان کی تحصیل بھاگناڑی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تحصیل بھاگناڑی سے سائیداد اور محمد حیات سودا سلف لے کر اپنے دیہات کی طرف موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم اسلحہ بردار ڈاکوؤں نے ان سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے دونوں کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر ڈاکو موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ باقی کی تفتیش بھاگ لیوز کر رہی ہے۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ملک میں بڑھتے ہوئے سودی کاروبار نے ہزاروں خاندانوں کو اجاڑ دیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے غلام رسول نے اپنی 13 سالہ بچی کے علاج کے لیے سود پر قرض لیا۔